अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ान के बाद की दुआ को पढ़ना सीखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ को पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह पढ़ना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم رب هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد.